Salut les amis, an ka bi vidéo bena kuma Mali ka rébellion fɔlɔ de kan min yɛrɛ kɛra an ka indépendance ta kuma kɛnɛ ni wagati Modibo Keyita ye min mate n bɛ o ɲɛfɔ aw ye ka tila k'an ka cɛfarin fila tɔgɔ fɔ aw ɲɛna kelen n'o ye Dibi Silas Jara ye ni ko a ma ko Banzani filanan ni o ye Madu ye ala n ko Maliyɛnw t'u ka histoire dɔn de n'o tɛ wallahi an t'an disi gosi ni Mandelaw ni mɔgɔ wɛrɛw ka héros ye an b'an disi gosi n'an yɛrɛ ka cɛw ye bɔbɔkɛ Dibi Silas Jara ye min da rebelle kan kɔrɔn fɛ n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ni vidéo ni kana ɲina a partager walasa mɔgɔw ka information sɔrɔ ni a diyara i ye fana i bɛ se ka taa n ka page kan Sega Jara Facebook kan i b'a like ou bien YouTube kan allez c'est parti. Mali b'a ka indépendance ta kuma min na o kɛnɛkɛnɛnin bɛ anw bolo Modibo Keyita tun ye kun fila de ye rébellion na kɔrɔn fɛ a kun fɔlɔ o tun ye ka régime socialiste kɛlɛ ani Modibo Keyita yɛrɛ ka fanga a filanan o tun ye ka Mali yɛrɛ tila walasa Mali dugujukɔrɔfɛnw donc kɛnɛmajuguw olu kun faralen an ka burudamɛw kan walasa ka an ka jamana tila donc o fila ni kun fila kun ka gɛlɛn Modibo Keyita ma o de la il fallait tout de suite écraser le mouvement donc o de la il fallait que cɛw kun ka sɔrɔ cɛ min tun bɛ se ka rébellion mate cɛ min tun bɛ se ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya min tara gɛlɛya kɔnɔ cɛ min bɛ se ka o lasegin a ma o de la choix tun tɛ dɔwɛrɛ ye choix bɛnna Dibi Silas Jara ma ni a bɛ fɔ a ma ko Banzani ala o de la Banzani tun b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna tuma bɛɛ k'a ye livrew kalan a y'aw yɛrɛ kalan ko foyi tɛ kalan bɔ parce que kalan a bɛ hakiliya dɔnniya di mɔgɔw ma en même temps i bɛ diɲɛ dɔn i bɛ kow faamu i bɛ se ka kow lakali a ko kalan tɛ de mɔgɔ bali ko la kalan bɛ mɔgɔ dɛmɛ de diɲɛnatigɛ la i ka taga ɲɛfɛ Banzani ye armée française kɛ Dibi Silas Jara ye armée française kɛ tubabu ka distinction tubabu ka garadi minnu ni a bɛ fɔ o ma ko médaille tubabu ka médaille minnu ka bon n'u ka médaille bɛɛ ye Banzani ye olu sɔrɔ faransi armée kɔnɔ mais an tɛ fɛn fɔ Mali faamaw ye Banzani ka ko la parce que hali sini Dibi Silas ka tanu anw m'a ye hali sini faamaw tɛ Dibi Silas tɔgɔ fɔ mais ne bɛ a ɲɛfɔ aw ɲɛna bi Dibi Silas yɛrɛ tun ye jɔn ye Banzani ye mun kɛ Mali ko la donc Mali ka armée kɛnɛkɛnɛnin o créé kuma donc a fɔra ko ka cɛw bɔ minnu bɛ taga Congo walasa ka taa maintien de la paix la Lumumba Bara donc cɛ fɔlɔfɔlɔ minnu bɔra Mali ka contingent fɔlɔ Mali armée ka contingent fɔlɔ Dibi Silas de ye kɛra u ka commandant ye u ka ɲɛmɔgɔ ye Mali ka contingent fɔlɔ min bɔra donc u taara Congo maintenant u taalen Congo o y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ siran Dibi Silas ɲɛ dɔɔni donc a ye Congo campagne kɛ k'o ban Congo nationalité caman tun bɛ ka maintien de la paix kɛ Congo avec professionnalisme o wagati olu y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔyaba yɛrɛ ka di farafinw ma o man ca kosɛbɛ donc a ye nin jamana baden ni sɔrɔdasiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u gérer u n'u ka problèmes ka Congo maintien de la paix kɛ k'o ban maintenant a sigilen ka na Mali la Maliyɛnw Mali den ɲumanw man di Maliyɛnw ye u siranna a ɲɛ donc u sirannen a ɲɛ u ye gidi n'o ye Modibo Keyita ye u ye gidi kɔnɔna suruku ko nin cɛnin hakili ka di cogo min dusu bɛ cɛnin kɔnɔ cogo min n'i ma cɛnin yɔrɔ janya ka b'i la cɛnin bɛ k'i ka fanga tiɲɛ sababu ye donc o de la Modibo Keyita y'a fili ka taa fo Moscou a taalen Moscou a ye dɔ fara a ka dɔnniya kan ye a ye socialisme kanu ye a tun ye Modibo Keyita kanu ko jamana ye ɲɛmɔgɔ de ye a ye Modibo Keyita kanu ka socialisme kanu ye maintenant a ka yen sigi a y'i to o de la ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ wulila k'a to yen maintenant kɔrɔnfɛ kɛlɛ wulilen donc il fallait que Modibo Keyita ka machine de guerre ɲini sanpɛrɛn donc sanpɛrɛn fila tun tɛ Mali armée kɔnɔ o wagatiw wele bilala Dibi Silas ma donc a nali o la o de la a tun bɛ se ka jɔyɔrɔ fila fa jɔyɔrɔ fɔlɔ a yɔrɔ bɛ janya jɔyɔrɔ filanan a bɛ ɲɛ sɔrɔ burudamɛ minnu murutilen don olu ka situation na donc o de kɛlen Dibi Silas nana dɔrɔn u y'a bila k'a ka taa kɔrɔn fɛ maintenant a ko k'ale bɛ taa kɔrɔn fɛ ko nka ko kun de bɛ ale ka kɔrɔn fɛ taga la ko n'ale bɛ taga kɔrɔn fɛ ko ye ko ka bamanci minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'olu de kɛlɛ ko n'ale taa kun ye bamanciw kɛlɛli de ye ko ka moyen di ale ma ko moyen dɔrɔn tɛ dɛ ko commandement c'est-à-dire que ale tɛ relever ale tɛ décision ta chef d'état-major la a tɛ décision ta ministre de la défense la nka k'ale ni gidi yɛrɛ de b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ k'ale ni Modibo Keyita yɛrɛ de bɛ a fɔ ɲɔgɔn fɛ carte blanche dira Dibi Silas ma ko Dibi Silas fɛn fɛn ma n'i diya kɔrɔn fɛ o kɛ ye i ka yen problème régler o de la Dibi Silas ye a ka cɛw sugandi Banzani il avait carte blanche
donc a taalen kɔrɔn fɛ a y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a taara i doni jigin Kidal cɛw cɛ Kidal ale de tun ye maire ye chef militaire don administration ɲɛmɔgɔ don prison ɲɛmɔgɔ don le dieu noir surakaw k'a ma ko le lion du désert ala a y'i doni jigin maintenant a kɛlen k'i doni jigin a tun bɛ hali développement économique kɛ ani culturel donc Dibi Selassie o tɛmɛlen ka bɔ yen Banzani ka stratégie a y'i sigi k'a ka stratégie bila sen kan komi hakilima tun don maintenant stratégie ye jumɛn ye a ko nin mɔgɔ ninnu population yɛrɛ déjà population tɛ se ka lakana population min sigilen tɛ yɔrɔ kelen population tɛ se ka lakana population min ni baara tɛ a la donc a ko fo n ka ninnu nasigi de maintenant pour que n ka se ka ninnu nasigi fo n ka baara de d'u ma baara min b'a to u bɛ sigi yɔrɔ kelen o de la a ye campement minnu tun bɛ Kidal dafɛ dugu la a y'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu fara ɲɔgɔn kan maintenant a kɛlen k'olu fara ɲɔgɔn kan a y'u dege nakɔ sɛnɛw la k'u dege jaba sɛnɛw la k'u dege fɛn caman na ani baaramisɛnninw caman ani bololabaaraw o de la Kidal ni tun ye Kidal koyɔ ye ani Kidal tamatiw a tamati dɔw tun bonya bɛ nin bɔ a n'a jew donc olu tun bɛ feere en même temps Kidal foire tun bɛ kɛ Kidal mɔgɔw tun bɛ bɔ Kidal foire annuelle tun bɛ kɛ Kidalkaw tun b'u ka produits exposés tellement a tun ye Kidal développé n'i y'a ye bi Tamaseki den kalanna c'est grâce à Dibi Selassie Jara n'i y'a ye bi Tamaseki den kalanna Dibi Selassie de ye école fɔlɔw dayɛlɛ Kidal région na ka Tamaseki denw don école la walasa u bɛ se ka sigi cogo min na walasa u bɛ se ka sédentariser cogo min na Dibi Selassie de ye Touaregiw don école la a siɲɛ fɔlɔ Dibi Selassie de taara ni école ye kɔrɔn fɛ yen nɔ walasa Touaregiw bɛ se ka sédentariser cogo min na maintenant a ma dan o dɔrɔn ma dɛ a ye mariagew a bɛ fɔ min ma ko furusiriw a ye a ko aw jama tɛ se ka to aw ka communauté la donc aw ni farafinw an bɛɛ de ye mɔgɔ suguya kelenw ye donc Touaregiw ni farafinw ka ɲagami ɲɔgɔn na a sababu kɛra Dibi Selassie Jara de Banzani a ye Kidal kɛ carrefour ye bɛɛ tun bɛ taa Kidal hali tourisiw tun bɛ taga Kidal grâce à Dibi Selassie Kidal tun ka di Kidal tun kɛra Sahara donda de donc bɛɛ de tun bɛ taga Kidal mɔgɔ mana fɛn fɔ Banzani ma a kɔni k'a fɔ ko ale de ma Kidal développé k'a bolonɔ ma to Kidal la o kɔni o ye jugukan de maintenant Banzani tun ma taa développement dɔrɔn kama Banzani tun taara rébellion mateli de kama donc a bɛ mun kɛ ala n ko cɛw cɛ Bulgarie spécialiste a bɛ désert dɔn a bɛ cɛncɛn dɔn ko saya commando don donc a y'a ka expérience o n'a ka dɔnniya a y'olu de bila sen kan donc a ye mun kɛ fɔlɔ a y'a ye k'a fɔ ko a ka armée o n'a ka moyens minnu b'a bolo o wagati ko seba tun t'an ye donc a ko kɔrɔnfɛla ka bon kojugu n'a ko a bɛ kɛlɛ kɛ a tɛ se donc a ye ligne dɔ ci ligne rouge ci Kidal nord la maintenant ka sɔrɔ ka ci bila burudamɛw bɛɛ ma ani nomadiw ani Touaregiw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen Kidal zone kɔnɔna na a ye cidenw ci ka taga bugudaw la ka taa bɛɛ ladɔnniya ko kalo 2 le dieu noir bɛ kalo 2 de di Kidalkaw ma ko bɛɛ ka jigin ka na Kidal kɔnɔ ka tɛrɛ ci cɛ o cɛ ni kalo 2 tɛmɛna i ma jigin ka na o ligne dugu ma ko i bɛ considéré comme ennemi bon i bɛ kɛlɛ comme ennemi o kalo 2 kɔnɔna na Banzani y'a ka cɛw sugandi a y'a ka cɛw choisi Mali armée kɔnɔna la k'olu bila ka taa centre de formation na intendance ye fini dilan samaraw dilanna ka cɛw bila condition na cɛw ka former maintenant cɛw formelen a ye cɛw lasigi a y'a danayamɔgɔw ta k'olu bila groupe bataillon ɲɛma a ye ci d'u ma ko ni cɛ o cɛ siranna ni cɛ o cɛ bolila ou bien ni cɛ o cɛ siranna juguw ɲɛ ko i bɛ tɛmɛ jɔ poto la ka mugu ci la a ye dusulami fura d'a ka cɛw ma cɛw tun tɛ siran maintenant o fɔlen cɛw ye a ye cɛw kalo 2 dafara kalo 2 dafalen Banzani y'a ye musow cɛkɔrɔbaw ani denmisɛnninw olu de jiginna ka na donc a y'a faamu ko ko burudamɛ ninnu ko Touaregi ninnu ko kɛlɛ de ko b'u kɔnɔ donc a y'a ka cɛdenw seri k'a ka camp créer maintenant a y'a faamu ko kɛlɛ bɛna daminɛ donc a ma dan camp créeli dɔrɔn ma dɛ cɛw yɛlɛla sanfɛ walasa ka taga Touaregiw sɔrɔ yen walasa ka taa rebelles sɔrɔ yen
mais en même temps a ye cɛ dɔw to duguma fana au cas où ni dɔw infiltré la minnu jigira ka na pour que olu bɛ se ka olu contrer cogo min na ka olu bɛ kɛ couverture ye minnu yɛlɛnna sanfɛ maintenant stratégie ma ɲɛ parce que Banzani to hakili bɛ guerre min na Burudamɛ fɛrɛ ka bɔ Burudamɛ b'a ka zone dɔn Burudamɛ y'i ban ka kɛlɛ kɛ Burudamɛ y'i ta kɛ groupe fitiniw ye donc u bɛ geriya ninnu kɛ c'est à dire que u bɛ jan da an ka mɔgɔw ɲɛ donc u bɛ groupe mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ole kɛ k'a kɛ guerre ye donc u bɛ n'u ye jan da u mana bala an ka mɔgɔw la yɔrɔnin dɔ la u bɛ dɔw faga dɔrɔn u bɛ tunu donc u tɛ ye u y'o jan da maintenant o jan ye digi ka an ka mɔgɔw la kosɛbɛ Banzani y'o faamu donc Banzani kɛlen ko o stratégie ye a ko ko dɔ wɛrɛ t'a la o ko n bɛ aw yɛrɛ ka stratégie n b'o de kɛ aw kan donc a ye mun kɛ a k'aw ka mɔgɔw ma ko chariw ni BRDM ni minɛn fɛn fɛn bɛ an k'o bɛɛ to yen an fana bɛ wuli an sen na ani ɲɔgɔmɛw donc a fana ye groupe fitiniw créé cɛ 10 cɛ 15 donc u b'u sen na ani ɲɔgɔmɛw maintenant automitrailleuse kelen b'u nɔfɛ 12-7 kelen o bɛ couverture la u nɔfɛ voilà u ye digi siri Burudamɛ la ka digi siri Burudamɛ la ka Burudamɛ timba Burudamɛ stratégie falen Burudamɛ psychologue de ye Burudamɛ bɛ mun kɛ Burudamɛ y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ mɛnna sen na ko cɛw mɛnna kɔrɔn fɛ donc Burudamɛ ye u ka npogotigini ɲumanw u y'olu sugandi k'olu bila ka taga kanw kɔnɔ bon npogotiginiw nana kanw kɔnɔ sisan Banzani y'u ye Banzani dun b'a dɔn ko kɛlɛkɛyɔrɔ la ko muso ye arme redoutable de mais en même temps a ɲɛ b'a la a ka sɔrɔdasiw an ka cɛdenw u moral bɛ ka baisser donc a y'i sigi k'i miiri a kun ko ko muso kan kɔnɔ ko a ko a y'a ye k'a fɔ pertes bɛ ka caya ka aran na pertes bɛ ka caya donc a y'i sigi ka analyse kɛ a y'a faamu bon a dun y'a ye expérience la n'i ye tubabuw ka armée ta tubabuw ka paquetage la PBDnu gonflable bɛ don o kɔnɔ bon ou bien a bɛ fɔ minnu ma ko bordel de campagne tubabuw b'olu créer bon Mali dun anw danbe o n'an ka diinɛ o tɛ sɔn olu ma Banzani tun t'a dɔn a b'o ko kɛ cogo min na cɛw mɛnna kɛlɛkɛyɔrɔ la muso dun tɛ yen donc Banzani y'a ka cɛdenw wele a k'u ma ko ko npogotigini ninnu ko aw n'u bɛ se ka kulon kɛ ko nka ka y'aw farati aw yɛrɛ la dɛ ka y'aw farati aw yɛrɛ la mais a ma da o dɔrɔn ma a ye kangari d'aw ye ka k'aw janto aw yɛrɛ la depuis Banzani y'o fɔ o ɲana kosɛbɛ cɛw ye moral sɔrɔ u bɛ ka victoire sɔrɔ terrain kan u bɛ ka victoire sɔrɔ mais hali o ma mɛn tile dama dɔrɔn sɔgɔma i bɛna sɔrɔ sentinelle dɔ sara yan ou bien i bɛ taa sɔrɔ u ye mɔgɔ 5 kan tigɛ yan fɛ ou bien i bɛ taa sɔrɔ u ye mugu bon dɔ ci yan donc Burudamɛw tun bɛ ka attaque kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko janfa attaque don i b'a dɔn k'a fɔ ko information b'u bolo i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ relève heure dɔw u bɛ fɛn bɛɛ dɔn avec précision o fana o digi don an ka mɔgɔw la kosɛbɛ maintenant Banzani y'a faamu ko en réalité ko Burudamɛ bɛ kɛlɛ kɛ ni stratégie fila de psychologie ani dusu donc psychologie a ye a ka service de renseignement bila sen kan donc service de renseignement ninnu olu de ye ɲininiw kɛ ka jateminɛw kɛ k'a ye k'a fɔ ko morikɛ dɔ tun bɛ yen nɔ jaja o morikɛ in de dɛ o de tun bɛ tafo dilan k'a di surakaw ka kɛlɛkɛla ninnu ma donc ni o ye tafo dilan ka d'u ma u b'a fɔ ko u tɛ sa Banzani ye o jateminɛ o y'a sɔrɔ digi bɛ ka k'a ka mɔgɔw la donc a donna population kan fɔlɔ donc population kan a bɛ mun kɛ te sukaro nɔnɔ ani fini bulama u y'olu di mɔgɔw ma ka information di mɔgɔw ma k'olu bɛ mɔgɔw lakana nɛgɛ ma ka se ka mɔgɔw sensibiliser a kɛlen k'o kɛ u ye information sɔrɔ maintenant u kɛlen ka information sɔrɔ a ye commando bila u taara morikɛ Jomi a ka so kɔnɔ ka na n'a ye morikɛ cɔmini a baara ka na n'a ye a ye wele bila Kidali n'a dafɛ dugu bɛɛ la ko jɛkulu bɛ yen ala le lion du désert a ko a bɛ taa wuli a Darar la donc ko jɛkulu bɛ yen Kidali n'a dafɛ dugu bɛɛ nalen a ye jama fara ɲɔgɔn kan a don tile bɔra kosɛbɛ tile bɔlen a ye morikɛ labɔ ka morikɛ siri poto la ko Kidalikaw ko nin de ye morikɛ ye min bɛ ka aw cɛw an'aw balimakɛw
ani aw denw k'u su k'u kɛ saya kan k'u jala gɛlɛya o b'a to bɛ risque ta u bɛ sa parce que a b'a f'u ɲɛna ko ale bɛ sɛbɛn d'u ma ko sɛbɛn min b'a to k'u tɛ sa ko nka ko moi je vais être clair moi je veux faire le jeu c'est-à-dire que ne bɛ a autoriser sɛbɛn fɛn fɛn b'a bolo fura fɛn fɛn b'a bolo nasi fɛn fɛn b'a bolo a k'o bɛɛ k'a yɛrɛ la nka n'a balola anw yɛrɛ an bɛ don a ka diinɛ la wa an bɛ fana an bɛ tila ka a décorer Mali bɛ médaille di a ma u ka morikɛ to yen morikɛ k'a ka layalayaw kɛ o y'a sɔrɔ kɛlen ka 12-7 ɲɛsin morikɛ ma a morikɛ siri poto la a ko fɛ u y'a timba gidiw 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 ani morikɛ k'i kun suru a si ma kɔrɔya ni si ye Banzani nana ka morikɛ kun na wuli a ko kidalikaw k'aw ɲɛ bɛ nin na k'a ye tɛgɛrɛ fɔ jama ye tɛgɛrɛ fɔ mais u tilala ka wo ci parce que morikɛ kun ko ka d'u ye donc o kibaruya donnen burudamɛw kulo la o joueur kan kosɛbɛ o y'u fari faga parce que fɔlɔ u tun bɛ risque dɔw ta k'an ka mɔgɔw kɛlɛ u ye o risque tali dabila parce que u y'a faamu k'a fɔ ko morikɛ tun bɛ k'u nɛgɛn de nka kɛlɛ ba 12 la burudamɛw tun bɛ tiɲɛni kɛ u tun b'an ka mɔgɔw soit u b'i sen fasa tigɛ ou u b'i tɔn fasa tigɛ maintenant Adarar kɛlen ka enflammé Banzani kɛlen ka taa wuli Adarar la ka suraka timba ka rebelle timba ka burudamɛw timba k'u timba k'u timba burudamɛ a laban nana kɛ sa poche laban minnu tun bɛ yen fo k'o information de sɔrɔ donc o de la mɔgɔ caman bɛ olu fɔ Dibi Silasi ka combat résumé k'a kɛ olu ye mais guerre fana n'a réalité de don ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen bɛɛ b'i ka méthode utiliser mais c'est vrai que an ka mɔgɔw tun bɛ minnu kɛ méthode minnu utiliser o de tun ye n'u ye prisonniers minɛ u bɛ tile 2 kɛ u tɛ ji di ma cɛ mana tile 2 kɛ a tɛ ji min u bɛ sɔrɔ ka na u mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 la sigi ka ji bidon yira kelen ta au hasard ko ka t'i min n'o taar'i min n fa o bɛ sɔmi kuma min k'a bɛ ka essence de min u b'o tɔ suru o kan ka alimɛti minɛ ka ballon ko la o bɛ 100 mètres minɛ cɛncɛn kalama kan Usain Bolt a bɛ taa se ɲɛfɛ kuma min 100 mètres bɛ dafa kuma b'o cɛ bɛ ci bobom cɛ dɔ tɔw ma n'o ye u bɛ tɔw yɔrɔ fɔ u bɛ kuma o de la cɛdenw bɛ t'u kɛlɛ o de la u y'u tinba ten f'u ka chɛfuba dɔ tun bɛ yen o de tun ye rébellion yɛrɛ ni ye rébellion cɛdenw tun bɛ kɛlɛ kɛ parce que o cɛbakɔrɔ in kamalen don dɛ maintenant Madu de ye capitaine Madu ala k'a da yɔrɔ sumaya Madu de ni a ka cɛdenw bɔra Agi n'a ka jama kan maintenant u ye a sɔrɔ Agi tun bɛ kuluni dɔ de sanfɛ donc u ye Agi ka mɔgɔw bunte parce que an ka mɔgɔw tun équipelen don fana ka tɛmɛ rebelle kan donc u kɛlen ka Agi n'a ka mɔgɔw bunte Madu ka sɔrɔ k'a fɔ ka mɔgɔw ye ko couvrez-moi Madu ye kulu yɛlɛ Madu kɛlen ka kulu yɛlɛ ka taa bɔ Agi kɔfɛ o y'a sɔrɔ a kelen tun don o y'a sɔrɔ a ka mɔgɔw bɛ ka mɛrɛtɛtɛ ci k'a couvrer a bɔra cɛ kɔfɛ a ka PA dɔrɔn de tun b'a kun a y'a wele ko Agi a y'i yɛlɛma k'a ye a dabali banna a ko ko capitaine ko munna k'i ma mugu ci na i dun bɔra an kɔfɛ a ko a ma ko Agi k'an fila si ka kunna wolo to ye ko parce que ko ne tɛ mugu ci jugu kɔ donni na ko wa ko ni tun ye mugu ci e fana la k'i ka cɛdenw b'a fɔ k'i bolila k'i bolitɔ de ko n y'i faga k'o de la ko ne ma sɔn ka mugu ci la Agi ko capitaine ma ko capitaine k'e ne k'an bɛɛ de ye kelen ye k'an bɛɛ de ye cɛbakɔrɔ ye ko nka ko ne fana ma n'i faga ko i su ko n b'a bonya n b'i su respecté Agi y'o fɔ capitaine ye capitaine ko Agi ma capitaine Madu ko Agi k'i ɲanama de ka di ne ye ko ne t'i faga ala a sɔrɔ Agi tun ye kamalenkɔrɔ falen a falen a balolen dɛmɛ ɲɔgɔnmɛ nɔnɔ la a ko capitaine ko na minɛ a fana y'a ka mitrailleuse fili capitaine y'a dɔn Agi falen don n'a ye nka capitaine ye miiri ala wagati sɔrɔdasiw tun bɛ close combat kɛ u furu tun b'an bo n ko a ko Agi ko na Agi y'i fiyɛ ka d'a kan combat ma tɛmɛ miniti 5 kan n ko a y'a balaye k'a kɛ dugu la pap Agi bɛ bɔ mun kalama kuma min o y'a sɔrɔ n ka cɛ capitaine sen bɛ a tɔn kan a bolo kunaminen b'a bolo k'a d'a kɔ la k'a sɔrɔ a ka turban fiɲɛ taara n'o ye ja Agi kun gananen don ka mori sɛbɛnni caman k'o kan a ko capitaine ko n sɔn n'i ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko mɔgɔ ka sɛnɛ la a ye mɛnɔti kɛ Agi la u ye Agi don mɔbili kɔnɔ rébellion ni sara a morikɛ sara
burudamaw ye kɛlɛ dabila Mali rébellion fɔlɔ banna ni cogo de la mais comme tubabu bɛ fɛn dɔ fɔ ala nana n'a ka n'a ye Musa Kilew ni fɛnw kɛlen n b'o ɲɛfɔ video wɛrɛ kɔnɔ nka agi kasobonba kɔnɔ yen banzani ninnu n'o ye Dibi Silas ninnu minɛlen Musa Tarawele n'a ka mɔgɔw fɛ an ka cɛbakɔrɔw minɛ k'u lanɔgɔ agi de tun bɛ te di u ma kasobonba kɔnɔ Bamakɔkura agi de tun bɛ u ka taa yɔrɔ information ni fɛnw d'u ma Bamakɔkura kasobonba